kilomètres. В Серн. On est à la pointe des glaciers. Там са най-новите открития. Ça, je l'ai découvert il y a à peu près 35 ans. Преди 35 години обаче аз го открих това. Le découvrir, non, ça n'a pas été très compliqué. Не беше чак толкова трудно да го открия, Ce qui était compliqué, но това, което беше трудно, c'est de me communiquer comme une des particules. беше всъщност да комуникирам с една частица от те, Il m'a само една fallu частица. à peu près 7 ans, 6-7 ans. Потребваха ми 6-7 години, за да се науча да комуникирам с тази частица. Aujourd'hui, je vis avec ça. Сега живея по този начин. Et c'est ce que je voudrais transmettre à l'humanité. И това е, което искам да науча на човечеството, Que cette particule че тази частица ne s'intéresse uniquement я интересува само и единствено qu'à l'amour qu'on partage, любовта, която споделяме, à l'harmonie que l'on crée. и хармонията, която създаваме чрез нея. Alors, on va voir la première particule, Първата частица parce qu'il y en a 3. има три. La première particule, elle est connue comme particule de quarks. Кварк. Alors, si je devais faire... Alors, ils sont à la superficie des protons et des neutrons. Тези частици са на повърхността на протоните и Ce неутроните. sont des boules noires Те са ни черни топки, qui ont des reflets un peu comme l'arc-en-ciel. които имат отражение като кое? Comme l'arc-en-ciel. C'est des couleurs. Ага, добре, значи те са черни, но всъщност имат цветно отражение като дъгата. Quand je les ai découverts il y a 35 ans, Преди 35 години, когато ги видях за пръв път, c'était des couleurs incroyables. това бяха невероятни цветове. Alors, si je devais le faire là, Ако трябва сега да ви го покажа, supposons que le proton et le neutron sont de cette grandeur, да кажем, че са толкова големи протоните и неутроните. voilà, ce sont les quarks. Vous n'allez pas les voir. И кварцовете всъщност са там много миниатюрни и няма да ги видите. Затова ще ги направим много по-голями. Les quarks, ils sont toujours par 3. И те винаги седат по три. Vous allez voir pourquoi. Bien. Ça, c'est la première particule. Това е само първата La частица. deuxième, Втората elle est connue avec le nom de gluon. казва се глюон. Това на български така ли се казва? То какво се ще пък може да Gluon. е така ли? Глюон. Добре, глюон. Gluon, gluten. Но, Ligamètre. Le qui colle. Киколя. Глюон. Ouais. Като лепило, да, лепило. Така ли? Добре, а името, как се казва всъщност, знаете ли? Глуони се казва. Окей, Comme d'accord. le gluten. Oui, oui, d'accord, je comprends maintenant. Non, oui. Non, mais eux, ils connaissent en fait. Ah, ok. Oui, c'est moi qui... Tu leur as dit gluon, gluten. По същия начин той казва, че е едно и също, защото лепи, залепва. Да, но eux, ils savaient, c'est moi qui savais pas. Bien. Alors, les gluons, c'est comme un fil avec une tête. А те са всъщност едни като кончета с главичка, Qui flottent dans l'atome. които плуват вътре в атома. Il y en a des millions. Има милиони такива. Alors, il peut rester pendant des millions d'années Те могат да останат там милиони години et l'atome ne sert à rien. и този атом всъщност нищо не прави през това време. Il flotte. Те си плуват. Bien. Ok. C'est à ce moment-là Ако тогава qui apparaît la troisième particule. третата частица се появява, Cette particule a deux noms. тя има две различни имена. Particule de lumière Частица на светлината и също така наричана божествената частица. particule de Dieu. Alors, cette particule, Тази последната, la science la connaît, учените вече я познават, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle est. но те всъщност не знаят тя какво е и какво прави. Alors, quand je l'ai découvert, tout ça, Аз това го видях c'était à peu près un an après една que j'ai commencé à година. rentrer en méditation profonde. Това го открих една година след като започна да влизам в много Je me suis дълбоки demandé медитации. comment je peux me communiquer avec elle. И аз исках да разбера как да комуникирам с тези частици. Parce que si je me communique avec elle, Защото ако мога да говоря с тях, je vais pouvoir aider plein de gens. мога да помогна на много хора. Il m'a fallu à peu près 7 ans.
Около 7 години ми pour трябваха, comprendre за да разбера comment elle vit как животът et comment elle peut te reconnaître. и как те могат да се разпознаят. Alors, ce que je vais vous dire, la science ne le sait pas. Това, което ще ви разкажа, всъщност науката не го знае, Mais un jour, elle le saura. но те ще го знаят някъде. Cette particule, Тази la particule de Dieu, последната божествената частица dans la science, в науката, elle est considérée comme masse de la lumière. тя се счита за теглото на светлината. C'est sa masse. Масата на светлината. Какво значи това всъщност? La lumière sont des photons. Светлината е в фотони. Bien, supposons Да приемем, que че le salon цялата зала est la lumière. е светлина. Bien, le salon, Цялата зала avec les chaises, с столовете. où sont les chaises, existe. Тук столовете съществуват. On est d'accord? Нали така? Bien. Alors, supprimons toutes les chaises. Но махаме всички столове Et le salon, c'est la lumière. и салонът си остава светлина. Si je rentre une chaise, Ако вкарам стол, elle se transforme en masse. тя се превръща в маса. Avec nous ou sans nous, le salon existe. Без или с нас салонът си съществува. Bien, si moi je rentre dans le salon, Но аз влизам в залата, je suis une masse. сега аз съм едно тегло, една маса. Vous comprenez? Разбирате ли ме? Bien. Donc, cette particule Тази частица a été découverte dans la lumière, е открита вътре в светлината, alors qu'elle n'a rien à voir avec la lumière. но тя всъщност няма нищо общо с самата C'est светлина. pour ça qu'elle est sa masse, qu'elle est une masse. И затова тя всъщност е масата на светлината, вътре в светлината. Ce que ne sait pas la science, Това, което науката не знае, c'est qu'est-ce qu'elle est, d'où elle vient. откъде идва и какво е. Alors, je vais vous expliquer. Аз ще ви обясня. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent Знаете, че хората умират et qui voient de la lumière. и виждат светлина. Tu dirais de la lumière. Тунел светлина. Et puis quand ils reviennent à la vie, И ако се върнат, ils vous disent, j'ai vu une lumière qui m'a donné un sentiment d'amour incroyable. казват, че виждат тази светлина, която им е дала чувство на невероятна любов. J'ai vu mon papa, ma maman qui étaient morts. Видях баща, майка, други Ils умрели. sont là, ils existent. И те съществуват там. Vous connaissez. Нали го знаете това нещо? Alors moi j'ai rencontré des centaines de gens Аз съм срещал стотици хора, qui ont vécu ça. които са изживели това. Il y a un phénomène très intéressant. И феноменът много интересен. C'est que je connais des gens Аз познавам тези qui хора, sont morts които умират dans l'eau във вода pendant 20 minutes, 20 минути, 40 minutes, 40 дори, plus d'une heure. повече от час, Mais quand ils voient la но lumière, като видят светлината, ils n'ont aucune séquelle du cerveau. и много Séquelle. Aucun